Hi everyone, let me introduce myself, Olia Mulyana. I'm student majoring in English education. So today I'm going to do an interpreting assignment. So enjoy watching. My Lord Chancellor, Mr. Speaker, Mr. Prime Minister, my lords and members of the House of Commons, I have known few greater honors than the opportunity to address the Mother of Parliaments at Westminster Hall. I am told that the last three speakers here have been the Pope, Her Majesty the Queen, and Nelson Mandela, which is either a very high bar or the beginning of a very funny joke. Tuan Konselor, Tuan Pembicara, Tuan Perdana Menteri, Yang Mulia, dan para anggota majelis. Saya menyadari betapa sedikitnya orang yang mendapatkan kehormatan lebih besar daripada kesempatan untuk berpidato di hadapan ibu dari segala parlemen di Western Hall ini. Saya diberitahu bahwa 3 pembicara terakhir di sini adalah Sang Paus, Yang Mulia Ratu, dan Nelson Mandela. Sebuah standar yang sangat tinggi, atau mungkin awal dari sebuah lelucon yang sangat lucu. I've come here today to reaffirm one of the oldest, one of the strongest alliances the world has ever known. It's long been said that the United States and the United Kingdom share a special relationship. And since we also share an especially active press corps, that relationship is often analyzed and overanalyzed for the slightest hint of stress or strain. Saya datang ke sini hari ini untuk menegaskan kembali bahwa salah satu aliansi tertua dan terkuat yang pernah dikenal dunia sudah lama dikatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris berbagi hubungan istimewa. Dan karena kita juga berbagi konversi yang sangat aktif, hubungan ini sering dianalisa dan dianalisis secara berlebih untuk mencari petunjuk sekecil apapun tentang ketegangan dan kekuatannya. Of course, all relationships have their ups and downs. Admittedly, ours got off on the wrong foot with a small scrape about tea and taxes. There may also have been some hurt feelings when the White House was set on fire during the War of 1812. But fortunately, it's been smooth sailing ever since. Tentu saja, semua hubungan memiliki pasang surut. Harus diakui, hubungan kita diawali dengan langkah yang salah karena perselisihan kecil tentang teh dan pajak. Mungkin ada juga perasaan yang tersakiti ketika Gedung Putih dibakar selama Perang tahun 1812. Namun, untungnya, segalanya berjalan lancar sejak saat itu. The reason for this close friendship doesn't just have to do with our shared history, our shared heritage, our ties of language and culture, or even the strong partnership between our governments. Our relationship is special because of the values and beliefs that have united our people through the ages. Alasan persahabatan erat ini bukan hanya karena sejarah kita yang sama, warisan kita, ikatan bahasa dan budaya, atau bahkan kemitraan yang kuat antar pemerintah kita. Hubungan kita yang istimewa karena nilai-nilai dan keyakinan yang telah menyatukan rakyat kita selama berabad-abad. Centuries ago, when kings, emperors, and warlords reigned over much of the world, it was the English who first spelled out the rights and liberties of man in the Magna Carta. It was here, in this very hall, where the rule of law first developed, courts were established, disputes were settled, and citizens came to petition their leaders.
Berabad-abad yang lalu, ketika raja, kaisar, dan panglima perang berkuasa di sebagian besar dunia, orang Inggrislah yang pertama kali merumuskan hak-hak dan kebebasan manusia dalam Magna Carta. Di aula inilah aturan hukum pertama kali dikembangkan. Pengadilan didirikan, perselisihan diselesaikan, dan warga negara datang untuk mengajukan petisi kepada pemimpin mereka. Over time, the people of this nation waged a long and sometimes bloody struggle to expand and secure their freedom from the crown. And propelled by the ideals of the Enlightenment, they would ultimately forge an English Bill of Rights and invest the power to govern in an elected parliament that's gathered here today. Seiring berjalannya waktu, rakyat bangsa ini melakukan perjalanan panjang dan terkadang berdarah untuk memperluas dan mengamankan kebebasan mereka dari mahkota kerajaan. Didorong oleh cita-cita pencerahan, mereka pada akhirnya menepa Bill of Rights Inggris yang menginvestasikan kekuasaan untuk memerintah pada parlemen terpilih yang berkumpul di sini hari ini. What began on this island would inspire millions throughout the continent of Europe and across the world. But perhaps no one drew greater inspiration from these notions of freedom than your rabble-rousing colonists on the other side of the Atlantic. As Winston Churchill said, the Magna Carta, the Bill of Rights, habeas corpus, trial by jury, and English common law find their most famous expression in the American Declaration of Independence. Apa yang dimulai di pulau ini akan menginspirasi jutaan orang di seluruh benua Eropa dan di seluruh dunia. Namun, mungkin tidak ada yang menarik inspirasi lebih besar dari gagasan kebebasan ini selain para kolonialis Anda yang suka menghasut di seberang Atlantik. Seperti yang dikatakan Winston Churchill, Magna Carta, Bill of Rights, habeas corpus, pengadilan oleh juri, dan hukum adat Inggris, menemukan ekspresi paling terkenalnya dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika. For both of our nations, living up to the ideals enshrined in these founding documents has sometimes been difficult, has always been a work in progress. The path has never been perfect. But through the struggles of slaves and immigrants, women and ethnic minorities, former colonies and persecuted religions, we have learned better than most that the longing for freedom and human dignity is not English or American or Western. It is universal, and it beats in every heart. Bagi kedua negara kita, hidup sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam dokumen-dokumen pendiri ini terkadang sulit dan selalu menjadi pekerjaan yang terus berjalan. Jalannya tidak pernah sempurna, namun melalui perjuangan para budak dan imigran, perempuan dan etnis minoritas, mantan koloni, dan agama-agama yang teraniaya, kita telah belajar lebih baik daripada kebanyakan orang bahwa kerinduan akan kebebasan dan martabat manusia bukanlah milik Inggris, Amerika, atau Barat. Itu bersifat universal dan berdetak di setiap hati. Perhaps that's why there are few nations that stand firmer, speak louder, and fight harder to defend democratic values around the world than the United States and the United Kingdom. Mungkin itulah sebabnya mengapa hanya ada sedikit negara yang berdiri teguh, berbicara lebih lantang, dan berjuang lebih keras untuk membela nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia selain Amerika Serikat dan Inggris. We are the allies who landed at Omaha and Gold, who sacrificed side by side to free a continent from the march of tyranny and help prosperity flourish from the ruins of war. And with the founding of NATO, a British idea, we joined a transatlantic alliance that has ensured our security for over half a century. Kita adalah sekutu yang mendarat di Omaha dan Gold, pantai Normandia, yang berkorban, berdampingan untuk membebaskan sebuah benua dari cengkraman tirani dan membantu kemakmuran berkembang dari reruntuhan perang. Dan dengan pendirian NATO, sebuah ide dari Inggris, kita bergabung dalam aliansi
transatlantik yang telah memastikan keamanan kita selama lebih dari setengah abad. Together with our allies, we forged a lasting peace from a Cold War. When the Iron Curtain lifted, we expanded our alliance to include the nations of Central and Eastern Europe and built new bridges to Russia and the former states of the Soviet Union. And when there was strife in the Balkans, we worked together to keep the peace. Bersama dengan sekutu-sekutu kita menempa perdamaian abadi dari Perang Dingin. Ketika tirai besi terangkat, kita memperluas aliansi kita untuk mencakup negara-negara di Eropa Tengah dan Timur, serta membangun jembatan baru menuju Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. Dan ketika terjadi konflik di Balkan, kita bekerja sama untuk menjaga perdamaian. Today, after a difficult decade that began with war and ended in recession, our nations have arrived at a pivotal moment once more. A global economy that once stood on the brink of depression is now stable and recovering. After years of conflict, hari ini, setelah satu dekade sulit yang dimulai dengan perang dan berakhir dengan resesi, negara kita telah tiba di momen krusial sekali lagi. Ekonomi global yang pernah berada di ambang depresi, kini mulai stabil dan pulih setelah konflik bertahun-tahun.